सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम के तहत सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में विधायक दीपान चक्रवर्ती, सांसद परिमल शुक्लवैद्य तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में खेल महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। खेल के प्रचार प्रसार को सामने रखते हुए वॉलीबॉल प्रतियोगिता को इस बार अहम तौर पर लिया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतियोगिताओं के विजयी दलों के बीच आखिरकार प्रमुख पर्याय के प्रतियोगिता आयोजित किए गए। फाइनल प्रतियोगिता में कई क्षेत्र के खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और बोरखला राखाल कालेर पार के दल ने विजय हासिल की, जबकि लखीमपुर तथा कई और क्षेत्र के पुरुष महिला खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में विधायक दीपान चक्रवर्ती तथा दूसरे कई हस्तियों की मौजूदगी में सांसद परिमल शुक्लवैद्य ने जिला क्रीड़ा संस्थान के संपादक अतनु भट्टाचार्य, सभापति शिवव्रत दत्त व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को अंजाम दिया और आने वाले दिनों में खेल वॉलीबॉल के विकास के लिए हर प्रकार के सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया। আমাদের সাংসদ মহোদয়কে অনুরোধ করব প্রত্যেক ম্যাচ অফিসিয়ালকে অনুরোধ করা যাচ্ছে ডায়াসের সামনে চলে আসার জন্য। ঠিক আছে, ওখানে দাঁড়ালে হবে। এক এক করে আমরা ডেকে নেব। ছোট্ট একটি অনুষ্ঠান আছে, আপনি দাঁড়ান। সাংসদ মহোদয়কে তপন দাস। আজকে সমারোহ অনুষ্ঠান, আর এই অনুষ্ঠানে যারা আয়োজক শিলচর লোকসভার, যারা এই মাঠে ডিএসএর মাঠে যারা আজকের অফিসিয়ালসরা উপস্থিত আছেন, যারা খেলা পরিচালনা করবেন, সঙ্গে কাছাড়ের 7টা বিধানসভা সমষ্টি থেকে আপনারা যারা খেলোয়াড়রা এসেছেন, এখানে উপস্থিত স্পোর্টস ফোরামের, কাছাড় স্পোর্টস ফোরামের শ্রদ্ধা মিঠুনদা সহ আরো অন্যান্য যারা এখানে উপস্থিত আছেন, আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে কিছু অভিভাবকরা আছেন, সবাইকে আজকের এই সুন্দর দিনে, অত্যন্ত এক পবিত্র দিন, আমরা জানি আজকে ভারতবর্ষের আরেক অফিসিয়াল পল্লব দাস ওনাকে পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য চ্যাম্পিয়ন রাখাল খালের আমি हमारा श्रद्धास्पद চ্যাম্পিয়ন রাখাল খালের পার টিম ক্যাপ্টেন ফার্স্ট Kaptan siya wala, kaptan.
আপনি একটু দাঁড়ান। সাংসদ মহোদয়কে